فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد الخير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انتهى نص الحديث. رواه مسلم. أيها المسلمون، كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لما فيه من معان جليلة وتوجيهات ربانية. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, nous le louons. Est le saint serviteur d'Allah et son noble messager. Le meilleur de ceux qui ont jeûné, le meilleur de ceux qui prient, le meilleur de ceux qui ont tourné entre Safa et Marwa. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de ceux qui se sont entrés, qui se sont arrêtés dans les lieux saints, les lieux sacrés. Il est le meilleur de ceux qui ont fait le tour de la Kaaba. Oh Allah, mets ta bénédiction, ton salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'il a posé comme acte et qu'il a mis devant lui à l'au-delà. Craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah leur a fait oublier leurs propres personnes. Ceux-là sont les pervers. Ne seront jamais égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Mes chers frères, les gagnants sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge en disant: annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ceux-là qui prêtent l'oreille à la parole et qui en suivent la meilleure. Ceux-là sont ceux que Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Chers frères musulmans, écoutez très bien cette parole que je vais vous raconter et tirez-en profit. C'est une parole qui a un sens noble, un message fort, d'une grande profondeur. Une parole qui est rapportée par Abu Zar al-Ghifari, qui lui-même a rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même qui a rapporté cette parole-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit: ô mes serviteurs, j'ai interdit l'injustice à ma propre personne et je l'ai interdit à vous aussi. Ne vous causez pas d'injustice entre vous. Ô mes serviteurs,
vous êtes tous des égarés, sauf celui que moi, Allah, j'ai guidé. Demandez-moi la guidance, je vais vous guider. Oh mes serviteurs, vous êtes tous des affamés, sauf celui que moi, Allah, j'ai nourri. Demandez-moi la nourriture, je vais vous nourrir. Oh mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que moi, Allah, je l'ai habillé. Demandez-moi l'habillement, je vais vous habiller. Oh mes serviteurs, vous tous commettez des péchés. Vous commettez des péchés la nuit et le jour. Et c'est moi, Allah, qui pardonne à tous les péchés. Demandez-moi le pardon, je vais vous pardonner. Oh mes serviteurs, vous ne pouvez pas me nuire si vous le voulez. Et vous ne pouvez pas me causer du bien, même si vous le voulez. Mes serviteurs, même si du premier d'entre vous jusqu'à la dernière personne, les djinns et les humains ont été comme une seule personne qui a un cœur pur, wallahi, cela n'ajoutera rien à ma royauté. Ô mes serviteurs, même si vous tous, du premier au dernier, les djinns et les humains, vous avez été comme une seule personne qui a un cœur pervers, cela ne diminuera rien de ma royauté. Ô mes serviteurs, même si vous tous, du premier au dernier, les djinns et les humains, vous vous mettez sur un vaste terrain et vous me demandez vos préoccupations, vos besoins, et que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai donné à tout un chacun de vous ce qu'il a demandé. J'ai donné à tout un chacun de vous ses besoins. Wallahi, cela ne diminuera rien de ce que moi, Allah, je possède. L'exemple, ça sera juste comme si on introduisait une aiguille dans la main et qu'on faisait ressortir la goutte qui est au bout de l'aiguille. C'est ce qui va quitter ce que moi, Allah, je possède. Oh mes serviteurs, telles sont vos actions, ce que vous posez, le bien comme le mal. Et moi, Allah, j'inscris tout et j'écris tout. Et je vais vous en récompenser. Celui qui a eu le bien le jour de la résurrection comme récompense, qu'il remercie Allah, ce n'est pas de ta force. Et celui qui a eu le mal parmi ses actes le jour de la résurrection, qu'il n'accuse que sa propre personne. Chers musulmans, lorsque Abu Idris al-Khawlani rapportait ce hadith, à toute fois qu'il rapportait le hadith, il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Tellement que le hadith est plein de sens, est plein de spiritualité, est doté des valeurs divines. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أمة الإسلام، هيا بنا نأخذ تلك المعاني الجليلة وتلك التوجيهات الربانية. أولا، تنزيه الله سبحانه عن الظلم. قال الله تعالى: وما أنا بظلام للعبيد. وقال أيضا: وما الله يريد ظلما للعالمين. ثانيا، أن الله حرم الظلم على عباده ونهاهم عنه. والظلم نوعان: ظلم العبد لنفسه بالشرك وترك العبادة. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الشاعر: ندم البغاة ولا ساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيم. ثالثا، افتقار العبد إلى الله في الهداية والثبات عليها والإطعام والكسوة والمغفرة
وأمرهم الله بطلب هذه الأمور منه وحده. رابعا أن العباد لا يقدرون على أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى إن الله لغني عن العالمين. خامسا أن خزائن الله مملوءة. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال أيضا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سادسا وأخيرا أن الله تعالى يحصي أعمال عباده خيرها وشرها ثم يجازيهم عليها. قال الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le saint serviteur d'Allah et son noble messager. Oh Allah, mets ta bénédiction, ton salut sur ce noble prophète, sur sa famille et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Communauté de l'islam, venez, nous allons tirer des leçons de cette belle parole, de cette parole prophétique, en même temps une parole divine. 1. Ce hadith montre que Allah subhanahu wa ta'ala est pur de l'injustice. Allah ne commet jamais de l'injustice. Allah nous dit dans le Coran, et ton Seigneur n'est jamais injuste envers ses serviteurs. Et nous dit encore quelque part d'autre, Allah ne veut même pas léser ses créatures. 2. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit également l'injustice à ses serviteurs. Il ne faut pas qu'on se cause de l'injustice entre nous. Et il y a deux sortes d'injustice. L'homme cause de l'injustice à sa propre personne en commettant le shirk, en associant quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, lorsque Luqman dit à son fils en l'exhortant, oh mon fils, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, car associer quelque chose à Allah est une grande injustice. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'injustice que tu commets aujourd'hui dans ce monde-là, ça sera des obscurités le jour de la résurrection contre toi. Ce qu'on peut tirer encore comme leçon de ces hadiths, un hadith Qudsi, nous sommes tous besogniers envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la guidance et le raffermissement dans la guidance. Chers frères musulmans, l'islam est la guidance, est la vraie religion. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande toujours de demander la guidance auprès d'Allah et que nous disons chaque jour dans la Fatiha au moins 17 fois Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Est-ce que l'islam n'est pas un droit chemin? Non. L'islam est un droit chemin. Le verset veut dire demandez le raffermissement de vos pas, la stabilité dans la guidance. Et c'est ce que nous disons 17 fois par jour. Ihdina sirat al-mustaqim ay sabitna ala sirat al-mustaqim. Et la nourriture, l'habillement, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah seul qui peut pardonner. C'est Allah seul qui nous nourrit. C'est Allah seul qui peut nous habiller. Et Allah nous a exhorté de demander tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, sachez que nous ne pouvons rien faire à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas nuire à Allah, on ne peut pas faire du bien à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se passe totalement de sa créature. La prière que tu fais là, ne pense pas que ça, Allah ça profite. Non, c'est à toi-même que ça profite. Allah n'a pas besoin de ça. Ne te dis pas que les péchés que tu commets, ça nuit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne fait rien, absolument rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, tout ce que vous voyez comme le bien, la réserve est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, il n'y a rien qui n'a pas son réserve auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je ne fais descendre que par une mesure bien connue. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même écrit, il inscrit tout ce que nous commettons comme le
bien comme le mal. Allah n'a même pas besoin des anges qui écrivent le mal et le bien. Allah lui-même est témoin. Et il va nous récompenser. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, ce jour-là, les gens sortiront différemment, groupe par groupe. Les bienfaiteurs seront avec les bienfaiteurs. Les malfaiteurs avec les malfaiteurs. Ce jour-là, tout le monde verra ses actions. Celui qui a posé, ne serait-ce que le point d'un atome du bien, le verra. Celui qui a posé une action mal, ne serait-ce que le point d'un atome, le verra aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tando be ala ye dafɛn bɛɛ lajɛlen tigi wa anw yɛrɛ fara fan bɛ ala tandolikɛlaw kan ka ala yɛrɛ tando. Ala ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dan jinɛ ani adamaden yalasa u ka ale ala batu. A ye hɛrɛ sira yira o la yalasa u ka sira tagama. Ka tɔɔrɔ sira yira o la yalasa o ko yɔrɔ ma jɛn ka bɔ a ma. Wallahi n bɛ ala ye tando a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen kan nɛɛma min tɛ se ka jate ka ban. Nga ala ka nɛɛma la belebele min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye silamɛya ye. Dugukolo kɔ kan mɔgɔ miliyari 8 de bɛ yen. Miliyɔn 2 miliyɔn 1 o sigiyɔrɔma 8 mais o cɛ ma miliyari 2 dɔrɔn de ye silamɛ ye. Anw ye mun de di ala ma ka nin sɔrɔ. Mais sariya k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ ala a kelen de jɛɲɔgɔn t'a la. Mais sariya k'a fɔ ala a ka sani den tɛ ala fɛ muso tɛ ala fɛ ala in ye kisi masale ye a ka jɔn ka lafiya n'o ka hɛrɛ le ka d'a ye mais sariya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn sanuma le a ka ciraden belebele le selibagaw sundonnaw o lasɔn fisamanti o ye alakira ye alayhi salatu wasalam safa ni marwa bolibagaw ka lɔlɔhɔrɔmayɔrɔw la ka ala ka so min ye alikaba ye k'a lamunumunu mɔgɔ min y'o kɛ n'a ka fisa ka tɛmɛ o bɛɛ kan o de ye alakira ye alayhi salatu wasalam. Ala i ka nɛɛma kɛ ka kisi kɛ ka baraka kɛ ni nabiɲumanba in kan a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔnw ani mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma. Alu min ko aw limaniya ala ma a ye siran ala ɲɛ wa a ye miiri lonna a ka baara min kɛ bi n'a bɛ yira ala lon min na min ye sini ye. I ka baara min kɛ bi ka bila i ɲɛ o ɲɛ ye alikiyama min ye sigi ka miiri o la a ye siran ala ɲɛ sabu ala ye masa le ye min bɛ ko bɛɛ lajɛlen kalama a bɛ min kɛla. A kana kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min o ɲinana ala kɔ ala k'o yɛrɛ laɲina o yɛrɛ kun kɔ olu mɔgɔ ninnu olu ye tiɲɛnikɛlaw ye. Tasuma dungew ani alijinɛ dungew man kan ya o tɛ se ka kɛ kelen ye. Alijinɛ dungew olu de bɛ gagnebagaw ye olu de bɛ kisibagaw ye olu de bɛ niyɔrɔsɔrɔbagaw ye. Mɔgɔ min bɛna alijinɛ sɔrɔ olu de ye mɔgɔ ye ala ye minnu tanto kuranna kɔnɔ. A ko Muhamadu ma n ka jɔnw la nusadiya jɔn minnu o bɛ kumakan lamɛn ni ala ka kuma bɛ fɔ ni kira ka kuma bɛ fɔ o b'o toroma da kuma lasɔn ɲuman ma kuma min bɛ o kana la ka taa sira ɲuman min ma o b'o tagama o bɛ tugu o kɔ. Olu de ye mɔgɔ ye ala ka minnu kanda wa olu de ye hakili dungew ye. Ala ka jɔnw n bɛna kuma min fɔ an ɲɛna sisan a y'a toroma da ka lamɛn wa a ye tagasi a la kuma nin kɔrɔ ka bon laseli min b'a kɔnɔ laseli min ka bon kosɛbɛ a kɔrɔ ka dun kuma nin lakalale ka bɔ Abu Zar al-Ghifari ma ale yɛrɛ fana y'a lakali ka bɔ alakira yɔrɔ nɛɛma ni kisiba ma. Alakira yɛrɛ fana ye kuma nin lakali ka bɔ a tigi ala le yɔrɔ nin bɛ wele ko hadis kudusi. Ala ko di n ka jɔnw n ye tɔɲɔni haramuya ne yɛrɛ ala kan ka haramuya aw yɛrɛ fana kan a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ dɛ. N ka jɔnw aw bɛɛ filibante fo ni ala ye mɔgɔ min kanda a ye kana ɲini ni ala fɛ m'aw kanda. N ka jɔnw a bɛɛ kɔngɔtɔ fo ni ala ye mɔgɔ min ladumuni a ye dumuni ɲini ni ala fɛ m'aw ladumuni. N ka jɔnw a bɛɛ lankoloni de fo ni ala ye mɔgɔ min fɛrɛya bɔ a ye fɛrɛya bɔ ɲini ni ala fɛ m'a fɛrɛya bɔ. N ka jɔnw a bɛɛ jurumutɔ a bɛ jurumu kɛ sufɛ a b'a kɛ tile fɛ ni ala b'a bɛɛ kalama wa ni ala le bɛ jurumu bɛɛ yafa a ye yafa ɲini ni ala fɛ mɛ aw yafa. N ka jɔnw hali ni aw y'a laɲini ka ni ala tɔɔrɔ wallahi a tɛ se ka ni ala tɔɔrɔ
nga jɔn n'a y'a laɲini ka ne ala nafa wallahi a tɛ se ka ne ala nafa nga jɔn hali n'a bɛɛ lajɛlen ka taa an mɔgɔ fɔlɔ fo ka taa se mɔgɔ laban ma a jinɛw a adamadenw a bɛɛ lajɛlen kɛla i n'a fɔ mɔgɔ kelen min dusukun ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ kan wallahi nin tɛ foyi fara ne ala ka masaya kan nga jɔn hali n'a bɛɛ lajɛlen ka taa kun fɔlɔ la fo ka taa se laban na jinɛw adamadenw a bɛɛ kɛra mɔgɔ jugu ye i n'a fɔ cɛ min ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ kan nin tɛ foyi bɔ ne ala ka masaya la nga jɔn hali n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa a daminɛ fo a laban jinɛw adamadenw ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ ba kelen kɔnɔ bɛɛ ka mako ɲini ne ala fɛ wa ne ala ka bɛɛ ka mako jama o tɛ foyi bɔ fɛn na min bɛ ne ala yɔrɔ m'a fɔ i n'a fɔ ni ka misɛnnin don baji kɔnɔ ka sama ka bɔ jikunkurun bɛ ka a da la nga jɔn a ka baaraw le ye dɛ baara ɲuman ni baara jugu ne ala b'a bɛɛ kalama wa m'a bɛɛ sɛbɛ wa alikiyama n bɛna aw sara a bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ min ye hɛrɛ sɔrɔ alikiyama a ye ala tanu i seko tɛ ni mɔgɔ min fana ye juguman sɔrɔ i ka baara ɲumanw cɛ la kana mɔgɔ si tɔɲɔ kana mɔgɔ si jalaki i yɛrɛ kun jalaki balima silamɛw abu idris alkawlani n'a tun ye hadisa in fɔ tuma o tuma a tun bɛ i gban i kimirikun kan ne tellement que hadisa in kɔrɔ ka bon silamɛmantɔw a ye na an ka walagadaw sama ka bɔ nin hadisa in kɔnɔ ka an yɛrɛ nafa n'a ye a fɔlɔfɔlɔ an y'a lɔn k'a fɔ ala tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ i bɛ lahaliya o lahaliya la ala ka tɔɲɔ tɛ ala tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ ala ko an ma kuranna kɔnɔ ala ma kɛ k'a fɔ a bɛ a ka jɔnw tɔɲɔ ka tila k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ tɔɲɔ tɛ dɛ hali k'a laɲini ala t'a laɲini k'a ka jɔnw tɔɲɔ walagada filanan ala ye tɔɲɔ kɛ haramu ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ dɛ k'i ni muso tɔɲɔ k'i n'i den tɔɲɔ kana i sigiɲɔgɔn tɔɲɔ kana i ba tɔɲɔ kana i fa tɔɲɔ kana mɔgɔ si de tɔɲɔ ala ko an ma kuranna kɔnɔ tɔɲɔ yɛrɛ ye suguya fila le fɔlɔ jɔn k'a yɛrɛ kun tɔɲɔ fɔlɔ ani ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔ yɛrɛkun tɔɲɔ ala ko an ma kuranna kɔnɔ lukumana nɛn den kan a ko kofɔli kɛ tumana min ni lukumana ko a denkɛ ma a bɛ ka di k'a ladi n den kana foyi fara ala kan sabu filanga foya ye yɛrɛkun tɔɲɔ lasɔn belebele le tɔɲɔniba le mɛ a tɔɲɔ tɛ se ala ma a bɛ se i yɛrɛ le ma ka adamadenw fana tɔɲɔ a y'a yɔrɔ ma jɛn ka bɔ a ma ala kira ko mɔgɔ tɔɲɔ danfɛn tɔɲɔ a bɛ laban ka kɛ ile yɛrɛ ma dibikurubaw le ye alikamalo walada sabanan an y'a lɔn k'a fɔ an mako bɛ ala la an hitajiya ne ka taa ala ma kanda ɲinini la ani ka sabati kanda kan hali dumuni fɛrɛya bɔ yafa ɲini wallahi an mako lɔn ni ala la tuma bɛɛ an ye kanda ɲini ala fɛ nka ka sabati kanda kan k'o tilan k'o ɲini ala fɛ silamɛya le ye kanda ye mɛ ni ala ko an ma k'an ye kanda ɲini ala fɛ a tɛ diinɛ wɛrɛ ma dɛ a bɛ fɛ le ko an ye sabati silamɛya in kan k'o le ɲini ala fɛ o kosɔn siyɛn 17 tile kɔnɔ an b'a fɔ ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ala an kanda sira tilenni kan kuma kɔrɔ ko ala an sabati sira tilenni kan min ye silamɛya nin ye a nanina ala ka jɔnw tɛ se ka foyi kɛ ala la o tɛ se ka tɔɔrɔ se ala ma o tɛ se ka nafa se ala ma ala ko ale karin bɛ ka bɔ a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ma walada loruna hɛrɛ hɛrɛ n'i b'a lɔn a bɛɛ magasin b'a ala bolo a caman de b'a ala fɛ a t'a fɛ n'i b'a ɲini a ɲini ala fɛ kana ɲini danfɛn fɛ ala ko fɛn foyi ye tɛ yen n'a marani tɛ ne ala fɛ nka ne ala t'a jigi m'a fɔ ni hakɛya lɔnni de ye ala ko a ma fɛn fɛn bɛ aw bolo a bɛ ban nka fɛn min bɛ ala fɛ o sabati ne o tɛ ban fiyewu walada wɔɔrɔnan an y'a lɔn k'a fɔ mɛlɛkɛw ko tɛ dɛ mɛlɛkɛ min bɛ ka ɲuman ni juguman sɛbɛn olu yɛrɛ ko tɛ fɔlɔ masa min y'o dan dɛ masa min bɛ juguman ni ɲuman bɛɛ kalama wa a b'a bɛɛ sɛbɛn wa alikiyamalo ala b'an ka baaraw sara yira anw na a bɛ tila k'an sara a la o kosɔn ala ko an ma kuranna kɔnɔ nin lo in na ni alikiyamalo
adamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ na jamakulu jamakulu, ɲumankɛlaw bɛ fara ɲumankɛlaw kan, jugumankɛlaw bɛ fara jugumankɛlaw kan, yalasa u ka baaraw tɔnɔ ye, u ka baaraw saraw ye. Mɔgɔ mɔgɔ ye baara ɲuman kɛ, hali n'a dɔgɔyala ka kɛ i n'a fɔ binkisɛ, i b'a sara ye. Mɔgɔ mɔgɔ ye juguman kɛ, hali n'a dɔgɔyala ka kɛ i n'a fɔ binkisɛ, i b'a sara ye. O la an balima silamɛw, an y'an jija, an ye taga su kɔnɔ, an ye taga sini hadisa in kan ka ɲɛ, ka walanda caman bɔ a la. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.